नमस्कार बंधुरा गवर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगलेर फिनान्स डिपार्टमेंटेर एक गुरुत्वपूर्ण मेमोरेंडाम आज के आपनादेर संगे शेयर करब जेटी 25/6/2025 तारीखेई प्रकाशित होयेछे जार नम्बर 2376 आपनारा लक्ष्य करछेन। এই मेमोरेंडामे बला हच्छे प्रत्येक बछरे 1 जुलाई डक्टर्स डे हिसेबे सेलिब्रेट करा हय। बार्थ एनिभार्सारि अफ लेट डक्टर बिधान चंद्र रय एवं एक्स चीफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेंगल एवं तार पाशापाशी हाफ डे हलिडे फर द अफिसेस अंडार द स्टेट गवर्नमेंट इज नोटिफाइड एवं प्रिवियास इयार्सर मतो এবছরও এই যে দিন সেটিকে ডক্টরস ডে হিসেবে সেলিব্রেট করা হবে এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সরকারি সমস্ত অফিস দুপুর 2টোর সময় 1 जुलाई 2025 बंद हो जाए अर्थात आगामी मंगलवार 1 जुलाई हाफ छुट्टी एटी होते चलेছে এবং যে ডিপার্টমেন্টগুলোর কথা এখানে বলা রয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দ্য ডিরেক্টরেট অর ডিপার্টমেন্ট অল অর্থাৎ এর মধ্যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টও পড়ছে। সুতরাং স্কুল কলেজ সমস্তই কিন্তু আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ 1 जुलाई দুপুর 2টোর সময় কিন্তু ছুটি হয়ে যাবে। তো এই তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এই ধরনের আপডেটের জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভালো লাগলে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।